फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आपण माने समस्ते केमिति अछंती? बहुत भलो अछंती। आई होप कि आपण माने समस्ते भलो रे थिबे। रिचु मध्ये भलो रे अछि नै बापा? भलो अछ ना? यस हाय संग माने कह दियो ना टिके। हाय संग माने कह दियो टिके। हाथ टिके हलै दियो। हाय संग माने गोटे फ्लाइंग किस दे देना संग मान को। ये पाइले तो आपण माने ठीक अच्छे सांग मैंने रिचु आपन को मान को फ्लाइंग किस दे देले नहीं कि बापा निद भांगी नहीं कि मामा भांगी देले मामा निद भांगी देले माम करछो माम करछो दांत घसी देलो कौन माम करछो हैं धन कौन माम करछो गंठिया आउ कौन बिस्कुट यस एगुड़ा नहीं ओके माम कर देना देखे देना ठीक माम करी यस हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग अब चल दुकान दुकान तो आउट शीघ्र करिया କଥା बाजी के गोबर पोक मारा है शीघ्र खुलला ना दुकान से माडी मुडा तो से पानी टिके लेट खुलची ठीक अच्छे फ्रेंड्स मो दुकान काम सारे पुणी आप ब्लॉग स्टार्ट कर जय जगन्नाथ तो सब काम सरीगला धूप फूप भी दे सारे बर्तमान जीवा देखियो घर आड़े रिच कौन कर चलो तो जीवा तो सांगे सांग स्कूल टाइम गला कि है ने हाँ बरा अगड़ा कर दो कि नाटा तोर आरटा सकाल सकाल बिलाती झोल खाए गरम भात मार पुणी सुकुआ चिकेन हाँ सुकुआ दे दो ना जा चिंगुड़ी सुकुआ सकाळू खाइबु नै देबे स्कूल जेबो आ ओ चले दे ई बापले तुम भी माम करछ की हैं नाना तुम माम करछ आ शीघ्र 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 माम कर कह देना हाय कह दे गुड मॉर्निंग कह दे हाय कह दे तो खिपी खिपी किस खाउ छु भल की खाउनु खुलू ना बेटा रोज ताती दिखा तो पिक्चर दिखा हमें तो वस्तु की उड़ता ताती तो नहीं मुड़ो मम्मी बढ़िया वैसे तो मेरा पूरी पूरी उठा सुंदर चुपाया अगला पड़ियाला हां जी पुटुर खाली खाई स्कूल जाऊ ना कि पढ़ु भी पाठ हाँ तोर बोतल टा गायब हो गला जे कहीं गला सांगे हजी गला देखलु मैजिक जानी छी मु कोडी पकई देलु हैं हाँ देखिए ये बोतल कहीं पकई देखी आज खोजुसी 8 दिन हलानी फेंगी दीची कोडी देखिए आज खोजुसी मु मैजिक शिखी बुझु आ कहीं देलु हैं इना बाहर कर दिलु मु मैजिक कला सानो रात को पड़ेबो देख ओस देख मुई नहीं
ये बड़े बार लाओ मान पता क्यों नहीं हैं इनकी जो बच्चे इनकी जो पता पूरे जुगे मस्त है नहीं कि सब बेसी खरा काटुची ना कि होता हैं खरा काटुची हाँ से गामछाड़ा पड़ी तो शीघ्र शीघ्र चिरी चिरी माम को दे चिरी चिरी माम को दे जो जो माम को दे जो सदा जल्दी आनी की रखी दीजिए नहीं की जाओ जाओ धनो खाई दियो जाओ जेजेमा को मारन की हैं जेजेमा को मारन माम कर दियो माम कर दियो अरे शीघ्र भूतड़ा कौड़ी अच्छी बाबा कौड़ी अच्छी भूतड़ा एडी आंब गछरे ना रो पार्टी रे अच्छी तोर इना चिहड़ीवा कथा गुड़ा कहूँ कुंडौची ना कौन हैं कड़े एड़ा कड़े कौन करियो ई बाबरी माम कल ना नहीं आज हैं सकाळे माम कहते आउ कल ना नहीं ए धन राबिड़ी माम कल हैं जाओ नहीं पानी किएड़ा नहीं मैं किसी कोई नहीं धन माम गुरचो करी थाइते परा ये हैं बुकिंग कर थाइते की रे बुकिंग कर हाँ कोई दीजिए पर आने के आड़ू आ बाबा गुड़रे पकोचो जे धन ए पिला तेचो दुई हाथ रे खाती बाबा ए पिला रेचो दुई हाथ रे खाती कि गोटे हाथ रे खाते ना कौन माम कर आड़ू याडे देखु न कौन माम कर आड़ू आरो हाथ रे खा एई हाथ रे खा डाण हाथ रे बाँ हाथ दी हाथ रे खाऊ कि एटा लंका रे बाबा आलू भर्तार माने केतकी बड़ बड़ प्याज पकई ताकी रे हमर कोदिनी जी आउ जे तो से कि में छाड़ देले आज पूरा हॉकी मैच अछि सही में सतरे ना किस आउ रो बाबा थकी जाजे थकी गले कौन हम मत काके की बुलाई पारिबो नहीं बोले पचार लो हैं हाँ। माने एमती रेस रे माने से सीडी रे उठी गला सीडी रे भाव दादा पड़िथिले से दादा से राउंडे मारी की चारि कांदी के ठलठल आखरलु म देखि नै ए मामा सखळ वस्तु चा करि के दोथि ना हाय फ्रेंड्स कौन करूचंती आपण माने आज तो मो बेसी वीडियो कोन पे बनै करली नै आज मते जम्मा टिके भी भलो लागिला नै कोन पे कि आज मो धन एक्सीडेंट हो बंची छी माने मो जीवन आज पूरा बाहर जाई थांगा भाग्य बहुत भलो कि होची रिच रो किछि है नै कोन है कि से आज सकाळु सकाळु
ମାନେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇକି ପୁରା କଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେଥିପାଇଁ ପୁଅର କିଛି ହେଇନି। ଛାତ ଉପରୁ ଆଜି ସିଏ ପ୍ରାୟ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର କିଛି ହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି। ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ମୁଁ ପକେଇଦେବି। ତ ଆଜି ଜମା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇପାରିନି। ତ ଆପଣମାନେ ସେତିକିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ବନେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଧନ ମୋ ପାଖରେ ଦୋକାନରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ୁନି। ଏଇଠି ବାପା ଦେଖ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଦିଅ ନା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମାମ୍ କରିସାରିଲେ କି ପଚାରି ଦିଅ ନା। କରିସାରିଲେନି ପଚାରି। ତମେ ତ ଖାଇଛ ବାପା। ଜୀବନ ସୁନା ବାପା କ'ଣ କରୁଛ? ଓ ଧନ ଆଜି ବାବା ତମେ ମୋ ଜୀବନ ଭରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆଜି ତମେ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବେଶୀ କେଶ ନ କର ତମେ। ଜମା ବାପା ସେମିତି ଆଉ ଛାତ ଉପରକୁ କେବେ ଯିବନି ହେଲା। କେବେ ବି ଯିବନି। କାନ ଧରିଦିଅ କେବେ ଯିବିନି କହିଦିଅ। କାନ ଧର। ହଁ ଗୁଡ୍ ବୟ। ହଁ କେବେ ଯିବନି ଧନ ହେଲା। ଛାତ ଉପରକୁ ଟୋଟାଲି ଯିବନି। ହଁ ଗୁଡ୍ ବୟ କିଏ? ହଁ ଆଉ ମୋ ଧନ କାଇଁ? ଆଉ ମୋ ସୁନା କାଇଁ? ଆମ ଗେଲୁ କାଇଁ? ଆମ ରିଚ୍ ବାପା କାଇଁ? ଆଉ ତମର ବାପା କାଇଁ? ତମର ବାପା କାଇଁ? ଧନ ଇଆଡେ ଦେଖ। ତମର ବାପା କାଇଁ? ତମ ବାପା କାଇଁ କହିଦିଅ ନା। ମୋ ବାପା ତମ ବାପା କାଇଁ? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ଓ ବାପା ମାମୁଁ ନାହିଁ। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପୁରା। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଧନ ମତେ ଗୋଟେ ପା ଦେଇଦିଅ ନା। ମତେ କିଏ ଆଜି ପା ଦେଇଥାନ୍ତା ବାବା। ତମକୁ ଯଦି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଯଦି ଆଜି ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଧନ। ଆଜି ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଛାତ ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ଆଜି ତମେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ ବାପା? ଟୋଟାଲି ସେମିତି ହବନି। ହଁ ଜେଜି ନାଇଁ ବା। ହେ ଲୋକ ଗୁଡା ସେଗୁଡା ଲୋକ ଗୁଡା ସେଗୁଡା ଲୋକ ଗୁଡା ଟୋଟାଲି ବାପା ଆଉ ଜମା ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବନି କି ଖେଚଡ ହବନି। ହଁ ଜମା ଯିବନି ଛାତ ଉପରକୁ ହେଲା। ଇଆଡେ ଦେଖ ନା। ଇଆଡେ ଦେଖ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କହିଦିଅ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବି ନାହିଁ କହିଦିଅ। ଟିକେ କାନ ଧରିଦିଅ ନା। ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଦିଟା କାନ। ହଁ ଆଉ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ବାବୁ ଆଉ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ହଁ ଓକେ ଗୁଡ୍ ବୟ। ହଁ ତାକୁ ଦେବେ ଦେଖ। ତୁଇ କେମିତି ଖାଇଦଉଛୁ? ପୋକ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ କେହି ସେମିତି ଉଠୁନି ତା ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା। ନା ନା କ'ଣ ଖାଉଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ? ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ଖଟା? ମିଠା। ମଜା ଆସୁଛି ଖଟା ଲାଗୁଛି? ଖଟା ଲାଗୁଛି ନା ମିଠା ଲାଗୁଛି? ଖାଇବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବେ ନାଇଁ ଖାଇବେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ରିଚୁ ସେଗୁଡା ଖାଇ ପାରିବନି।
हाँ ସେଇଠୁ ଖାଇପାରିବ ସେଇଠୁ ଦେବି ହଉ କଣ କହୁଛ ଦିଅ ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି ଦିଅ ଖୋଲ ନା ତମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛ କି ନାଇଁ ତମେ ଖୋଲ ହେଁ ମାଡ଼ିକି ଯିବ କି ହେଁ ମାଡ଼ିକି ଯିବ କି ତ ମୋ ପାଖରେ ଥାଅ ହେଁ ମୋ ପାଖରେ ଥାଅ ହେଁ ଚକୋଲେଟ ନେଇକି ପଳଉଛ ହେଁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ନାଇଁ ହେଁ ଧନ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖ ନା ଏଇଠି 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 ଚଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଲ ବାପା ଏଇଠି ଟିକେ ଚଢ଼ି ଯାଅ ନା ଆସ ଦେଖିଆ ଏଇଠି 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 ହେଲା ଏଇ ମତେ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଏଇ ଧନ ଶୁଣ ଏଇ ବାପା ଇଆଡ଼େ ଛିଡ଼ା ହେଲ ଏଇଠି ମତେ ଟିକେ ଦେଖ ଆରେ ଦେଖିବ ହେଲେ ସିନା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଶୁଣ ମୋ କଥା ରିଚୁ ଏଇ ଡାକୁଛି ଯାଉନ ଯାଅ ଯାଉନ ଯାଅ ଚକୋଲେଟ ଖାଉଛ ଧନ ଚକୋଲେଟ ଖାଉଛ ପିଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ ନେଇଯିବେ ଯାଅ ତ ନେଇଯାଉନ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ ତ ଯାଉ ନା ଯାଅ ନେଇକି ପଳଉନ ନେଇଯାଅ ତାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ ଗେଞ୍ଜି ହବ ବାବା ଧନ ବାଡ଼ିଟା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଗେଞ୍ଜି ହବ ନେଇଯିବେ ଲୋକମାନେ ନେଇଯିବେ ଆସ ଧନ ଛି ଏ ଧନ